และตัวเปเปอร์ซื้อตัวมันดีว่าเห็นเปเปอร์ซื้อนี่เห็นขัดซื้อกระเป๋ามันนั่นเองก็ให้ปุ่นที่ตรงนี้ True Love Waits คิดว่าซื้อตัวอีเวนต์ดีว่าเห็นนี่ดังอ่ะมุนซูมให้ลงเลย True Love Waits เซมินาร์ก็จะเอาใครที่น้องมันเลยนะคนต้องติโมแต่เจ้าเปเปอร์กีฬาไหนกับปังไข่ที่น้องมึงว่าหนูนะชีทูลาบุยเซมินาร์ปังฮีก็ฮิซับเลยตั้มเสียงใจกีบอลปัจจัยเนี่ยจน1990 1991ที่ออลาจุกีบอลปัจจัยใจกันกับไบเบิลสิมบานกันสมมาสเตอร์โปรแกรมกันบอลไลจูUSAกันอุไลตาจูเช่น True Love Waits Movement อาหารไลตาหิอาหารมาเจงินขังดงตั้มตาอินปากายคอมมิตเมนต์อันนี้ยุนเชื่อคอมมิตเมนต์สิเพียมติเลอามาสเปนาคริสตาหินนันเองอันนี้นะจุนหินโคเทงมันดิ้งนงอาโกลังหินโคเทงตากิมานาดานเทงะมาเดียโมจินเอดีฮิโลดานเทงะหวินสุงะปาสรมามันกิเจนสาดิงตีเจจู True Love Waits Movement อาทิตย์ตุกจะเห็นขังดงตั้มตะจานียkasi mga chun commitment ring aman purity ring atil na hin khotheng khotjem inai mai de ipawin chichu hobung neule le kachile chun yud hola a vele chin hije khotjem su anaki bu che untin aponu nom chelo a commitment la nom lo chumi thodi ai la tam zo chun purity rings a kibu ne cho cho ko yuam de tu ne ibol de covenant True Love Waits te ho covenant card ana sign sa ho cho win che a card pen chei le azo le ka class chai lang le kan hom de hin paper chansu to ka se ki pan de lo de tain anang awtin True Love Waits su ai pawan le di le pe de ana ngai to True Love Waits lung sit na di ta in anga zowe ya zo le the ai lung sit na ki lung sit ngai lut na ata pe ati ta he to bang lung sit na ki ti chun anga zowe ne lung sit na di ta lo chu ai le akino he hu in bol khil te de na as a lung sina ta be ano lung sina ti ta kiti chun anga azo binahi ti chunเลยข้าหงสงหินที่ขัดอันนั้นมาสั่งเ
chân kịp tao vâm phải tao là giống cái mình ta in cha hin thu piu chơi lệ true love waits and prepares to build strong Christian homes na tôi minu mi pa nau hi nuwa Christian in sunum ti hung ki sei pan lim chu bol hil tam ta to hung ki pan ni na hi taw chia chu Christian in sunum bol na dinga chu hang dong cha na hi layo nunga hel lai lo jong hi mai the a hel ta jong hi mai the nunga go lang isunga hi hoi ta che dinga hi ready prepare na prepare ki bol ngai nunga go lang hin khu anok tam dara mangzenga minu mi pai phane nu pakema ga chi thi chu progress hat talwe aji chi kam ti ki phanam na tam ta ta manoi ta in au ki sei tam ta chu bol ana bol kha ta lo hung hin tin a foundation na hung boi pan ta ai Christian in sung foundation chu i ha Christian nu pa foundation chi pia ti le khang dong hi la ya hoi ta hin na ki sana nunga go lang hi lai hin kho ana ki khel teng le nunga go lang hi sunga minu pha hi di mi pa phai dinga preparedness na ta ara ki go zona che cho foundation ai chia chu chi seminar hi kai bol na hi asot he tan ai wangin che poimo ka sat che inna kum som thum to bangai ta hi che seminar ki man nai na abul tilaya pang ho che le tunia minu mi pai kam ta wen tu ma sangjema ki bol na ho che tu ai zinei go kad e pe ji cho e pa true love with seminar ka hong zau ji a cho to ai dan theng zinei thedi ka hom tai ka ki pal na hong zo lo di jong le taw na pe nei na gel lo in ka kam la pi ho jong in na kad e hong piu e hong thot lo na to bang chun abang ka choi le ka ki chen na wa nang atil kho na thu se long pan le ai ti lo jong jong thong ne ai pi chu yong ka sei no pen ta chu akhang khanga mi ana ki sim tha na ana ki sim hoina subject ai re che chu e hola azu mi izan ham khat ani nga chu in kho ki sim do na hidin ka ta sanin ai thei wal hi bolo a hi le kanomin ai wanga chu 100% success i thei lo ai na chu ai ji chu piam ki le thil chung factor tam ta je dan thila phata jinei na ding ti chu factor tam ta umai ai la che thomasa ka sinom chu ai mi te dan thila jinei ti po le in sung gen thei yoi gel do pai chu ni banga kilom zo lo di ni banga golwa na ki bol zo lo di tona chi chu setan adinga very convenient tool setan mangcha na setan mancha lem chang ma jeng tuni ken igamo khangai ho ka chong na chu tam tan chi challenge ji sang jong sang ta we ka chong na chi piam ti le golang ho cha san mai ma ya jinei ngam ding in ki go win ka ti chu cha sana ni nga MDC chairman langkhan pau ki ti go upa langkhan ho bo upa ore ni chu ba ko chepa khun ajinei dinga chu Rayban High School tong na lai in politics salut lai lo ai naman ajinei dinga itai ki gel ha na chu it will be a simple ceremony pastor ai go ding pham pungka khat lo lu lo wa chai ding jing ka teng le ki khen le in maya cha san don de ati chu kasu pite jala mi bol bang ka bol zo la ding chu ka ki ne me hi jong le khang tha hon en vet zui di win cha san bo ka hom de itiam khana chapang anu hin zui au mai le cha ahum poi ti ahum ki phin di om le che ho cho ven na ding in chocolate ni thai na che chu hom di phabe pa koi nei chapang a di heda chu chasana mo lo be
chứ chú hồi cái sản này cái khang lại ho cái nó trồng nó chú cái sản này hi trồng này khó đâu chú the essence of your marriage is the solemn vow you take in the church na thế cho nên cái chuyện là athopi pen chỉ biết tỷ lệ hin khóa kita dinga khat adinga khat kita ding khat adinga khat kita ding pathin gin na pathin ki chana theng sel to pastor anga hung kitep chechu hi dinga pastor in hoi ta wow abol pi a cheyo chun na tun ama teli nu pa hi taweti hi keiman ka phonge na apa cha achal hagau thing minin phun do na ani ne che jo bu mi pi kham chuna ki pa pi che chu athu pi pe ne ani ma koi ma cha lo jong le na in ko te mi nga ho to na bo ri jong le a kho pu re a ji chu na ki che na quality chu I ma cha dau chom lo we a ji chu a essence pen chu nang ni le pastor pa de chu na nang ni le pastor pa bo ne anga tolai nunga golang loi khanin anu apa na phang biki aphalori gin chan ji a pastor kinai na ki kitchen sa yin ne ti holoi a omun chewang se them khat a kilo mo de zemin azi chu nunga golang kitchen di ti ho bugin he pi na lekha jong api ji we na te la anu apa no aphalunga e na cheo che ya chun ki amani na chamchama pastor ganai kitchen ni ti am te I do ji chu aw che chu aling jeb lo khat umai ta sadana na angau dan ke thing nan te ta sadana chun hobung te o he pe na te ne nanu na pa phal na che chungai ke thi ji nei a che lu masangun na doubt a clear ma sadin ka de o men che ji ba iti ai le USA gama che ho an parti la yu chun Josh McDowell kiti ni na pathin ging chalo practical atheist ay aman practical atheist si chu aman pathina umpoi ti ata sanmai mai no midang ko ma jong pathina umpoi ti convince go lewa panana la ho ay practical atheist na ai wanga aman Jesus Christ ya thoki poi ti proof goa university luizau sia al khai kisan ko an khola Palestine gama rabai Judate hong hilo tam time ki mupya ta chu stadion bolai jisi thokit mong mo hinap ama cha thokit poi te proof good le a thokit te ki mu do entin a chaina te pe seta jisu hi a thokit mong mong e ama hi pakaya hi ten phon do ta chana Jaya tu le khabule ta khadan suna evidence that demands a verdict ile khaban sucho oi bookstore che khana mole che le khabu che hol le chen nong be ta Indian publication ta jai man tambe sen wa cho the ta American publication wa man man tamai na ai ka se num che pai ang pin tha zo wa khang lai ho Gel ko na last sa legend khang lai ho a Christian in ko pui di ding pien tha na ding ke hilo akal so na di jong pui di te di ko ta cho pan an la a eta cho tu seminar ho na hi che che hilo hi to bang seminar ai bol pi ai le e cha hi ni khat hi khang lai loi khat ko ma ga chiu cho brother Jones na thu sen ka dai hai jiu ai wang ke ho group hi boi na chum khat ne ya hung kai ve Tanang lan say le kitchen ding ki ju dan thinga phata kitchen ding ti a hin ala ke ho chu dan thing kitchen thi ki hitalo na ki hitalo virgin hitalo ke ve ti chu na we are no longer virgins ke ho ade ga lampi pi na la ya ma ja ga do le kim cha no ta khan an dol but chu you can be a virgin again ti chu ai chen na choi le medically impossible virgin nahi thi ta koi medically ahilla spiritually
it is possible aje chipiam pakai mi angai damai le sup mil ai tai ari ko thinga hi tai numei azon peta ki manu kom pi sia ken jong thi mo ka chang ta poi chen lang tu kal chon se ki ta hi en na true repentance chu tu kal chon se ta lo di ki ti umen ai true repentance chon pathin angai dam te te yin pakai jesu krista thi sana sil thing hin ho chu a thinga hi tai apas ki ti ama history zo se jam bona na a se zo se pakai asu milai tai Reason Jos McDowell, you can be a virgin again. Medically, scientifically, I was spiritually, most importantly, it is still possible. Not only pakai angai damai tu kal chon sik taki tahiin dia chanain ko nang kisu di ai you can be a virgin again. Chichu achai langa ka sei ji ai na to ni abul langa kan sei pare. And I tell you, the topic leads you right into the basic question. Where do I begin? Ano hoya ka kipadya? True love ways ahile. Christ Isu siyempre kayo, hoya ka kipadya. Ito. Today's young people nang hotabang, hanglay po powin, facing all kinds of temptations, need to answer this question with determination and readiness to obey the truth that God reveals. Patinin at hudi nakoma ayat sa ato. Zuidi nga nakikot ang aye. Several questions need to be answered. Sa questions som, answer yung kibolahin. Question na tamzo nang ho tabang kanglay akang kanga na seminar ka na bolpi na a question na siya kan doon ko na yun. Abang hang kay question na abang hadamaw, question siya kan komle, tam ta say thing chu distill kan fi thing thinga chai question soma kan bolai che to ai dan ngai to lang it is very precious aje chu kum som thumwal kum som liwal nango bang khanglai hola hun ki man cha na ki pana ama ho problema ki pana chengsi hun ke la do le khabu khat le ni kalungelo confirm ka bola le khabu khat le ni to kasima ta chu first question. How early can I get involved in a romantic relationship? Ay pawa agom lama sedi tale. Iti kengle dongma kanay thayem. Akum hom pena kum izana dongmay nay thayam tijo. Nga lel mama hini kilomo kuiso nay tijo na. Kum izane dongma kanay thayem tijo. Ija chu cancer chuchi. The answer is, it depends on your view of life. The view of life sa ano yan ni akikoyin, are you goal-oriented or indulgence-oriented? Goal-oriented sa ipiha, bidoy na ya kangdong hinkumang bidoy na. Hinkua dengan tupkat, hinkua zila cawa na din, hinkua inchen kisim na dinga bidoy ne masangay lekha ka thim kheng kheng di officer di ti thu yong hilo government na to te di ti thu hilo aman ahin di ipiham khat akisu chet to kasi jinei golo jeho chu ko hiwam itiele goal oriented na indulgence oriented chu hile melamel sen silent nunga golang isunga hin ko anok thei pena mandi golang loi khari nunga hoi atam thei pen ki dei pi di na kholmon lama jong khat nei ding mot bung langa jong khat nei ding geljang langa jong nei ding lamka jong nei ding nunga hoi lai jong se chu ki dei chat pi ding ki dei pi di mai hero hin khon nom da man khom pi de chu indulgence oriented mi phalo di hoi chu mi phalo di ho chebeu goal oriented ka se ne dinga che amasan se ne US gama khopi khana abandoned building koi ma cha chen ta lo na bang khana hi target
gu bi ti revolver changgu bi na revolver changgu ma target khat cha ki kap khilo apo na che bull's eye che hu olympic teng le jong che khoi cha tu na thalka bhojong me thalka bhojong che khoi tu bu cho che revolver a hi che banga target na ka pa na bona kha cho a bull's eye ma hit a bol cho olympic le point tamamu dida ale police ten chiso gamu phano chora ti chal hai je gune che pistol ka pa hi revolver ka pa hi akimat dol wai le chewangi danger mo etai aji chu akap gon go chu kap khelo de ja chu che mat do te de ti ai wang koi ka be ki he zo lo na ai le intelligence department a report abolun chain khul do un amak che ke man do na winge nangon ko hi hoilai ma theyam ti en khul do ti cho a che pi jo i ti khul do da ke ka lu do ai wa an khul do cho an khul do na wa chun detail ta police ko ma asai une he se ka pa hi amin che a hin a che na che street na umahin building lane ta khat che chu flat na flat number hi za na asong hi za na ahin ai in chu kot ni umin amai lang na lu da to atom lang ama zam do the je chun nagama diul ani ni kot chu na ve lo ngai ding e teng le ama bang lom lo me lo jong le me thal kap thêm ngai di a jo ama thêm ja chu aman dio yo thek ngai ati wo che pa police ten jong police mai lo sub shooter na commando la ajong sub shooter metal kap thim chong in cha chu apu yu nei agum ta bin la ma chu hida sei na lai chu ama hi ni ha lang pung ki nung le pot ta lo hi ai lai nom ta ki chol ji pung ki ma sa na che le lo di nei yo jong a sei pi chu ala ga ta we pung ki nung a chun ale man nom ta sofa ya da ana ki chol zo ana nung lagai akot langkhat lamai mi kharung luna atu khu to me thalang su to ding do in ate din do sana bangla ma che te banga na ban za in bangla ma bana za ading sa chu ta zo check abolo le i ma pistol apopoina to wang chu danger ta po ti wa a sofa ma ma to sa kin chu to wi na to hale dunia hi you are under arrest ala ka pui do mawa thil them khat koi sang kan do ma sau ngai bang khat target abona ki kap kha khat aumin chechu nang ka ba hi ti a ki hetain che hi kile bi nayam na ti chu ama no ka hi ati kai ka ba ala target khat cha kap khel wa apona na kap kha jing khu hoila ya na jil ham ti ka jil hi ale nang na ki jil ham ti ka jil hi ke ile ke ga ki jil hi ale iti bang lo ma ko na khin thi ham abon na ka khilo khula sei chinin ke o to bola ato nei sa ham sei chinin aten no ta sana ama pa ol molo dan nam che hi che pen ta na boi pi na we atikin alai che ale iti dan ham ti ole as che pen ta ho na ho na ka theni u chu iti ka ka dio to e te banga ko iti ka ka theni u khat cha na khelo khula ti na ama ta se cho che pen ta wa ha no dan nan se ni revolver chak gup thonin lang dang ka bilang ji kol le chen nge thiam na sa na le wam ka sei thi la thiam na sa u na tai thiam na sa na le we a ji ma sa a ka bi le thiam jo na ai wa nga a ka ma sa a ji jo che story ka sim do ni chun tu lai khang dom tam ta kalunga hung ki lang e bidoi nei lo tai hing jing a khodong le ji kol mai di na khodong le ji kol mai di tu ni bidoi nei lo khanglai ti churachanpur khuga valley khanglai boina e tu lai bidoi yong nei lo tai hing ji
ki zon jing na to la cho ki zon man ki tai ve to chung ai ha se ke chu to lop sang lo se pai ho te na to lop sang lo se pai ho PUBG ati we ken ka he dong ka he khapoi ai wa nga chu group khana ka mo chu to lop sang lo se pai ho te chu kilom ka sa dang zan khawa wa pang jing to lop la sang mong lo a thi mo wa them khan ka chu mu dan we sum mu jong chu ma we na ai wa tam jong ho ya sum mu na di khama jong them ki lo na to lop sang lo ka se no je pa bidoi ne are you goal oriented or indulgence oriented hechin na sanu chuna na he na we hechin hau kip ECTA hung kai chu a kai so loi ta hi a ji chu BT so MD to ni ni hung chai je kai so thue a hung kai a chai di kun lam che hi ta in ka he in cha chu ai ho magazine EP magazine penyo am ka he tapoi ai mi ho magazine umela na ama saloi chu chol ha ti ho hui ti ho EPP ha to lai chu voice of the year EPP umbe to na cha ma saloi chu koi penyo am ka he tapoi he chin interview bol na ko akoma he chin nim long panga che pha chu ken che ho hi kamo cho hi poin ani jo sim man lo kai sim ding chu umbe se ka sa ji lo jin ai wa he chin hi ma interview bol na ka mu phan ka cho nei ka simale he chin thu tam ta do chu a jo he yo ke ta poi a poi mo jo poi a chai langa a ki do chu hoi ka sai a dong pa an ale thu tam ta ka dong tan ai la khat ka dong nom na lai so ke he chin dong ma na na yam ti chu dong ma na na yam he chin in dong ma ka nei poi ti chu chapang sai si ti hulun ain ai wa mi kum nga ang simale chu pil hi mo ta chu dong ma nei thi mo ta chu na ale dong ma na yam ti le ka nei poi ti chu ale nang na mel la hoi le kha la thi la sa thim kin alai ching se chu danga combine na hi nang na dei nangai tam ta um de khat cha na lung thim na pin lo ham dong ma na nei lo ta ta ma ti ka nei poi ti ale episode na nei lo ma ti do chu episode dong ma na nei lo ham ti le ken tup kanen tup thi chu pidoi na hin khwa ka bol nom khan omin che chu ka mol so to ka se gol hanga dong ma ki suboi lo ding kai hitin ka pidoi chu denin ka ting ka dong ma ding hello ka in nei pu ding chu tawin ka ting pathin ko ma thum leng in his own time pathinin amar ke de ei hen pi khat to ei su to nan te chu chu ka ta sa ne ti chu he chin chu pakaya ki ngai he na to ni huing pu ni ka na san ke hi lo hin khwa ni ki ngai ngamun ka ti chu hin khwa de ki ngai pakaya ki ngai ho chu pakayin apui hun na di muna chu pui hung ji e zani lama chato no ma ta wang ka he lo khaden sei ni silonga pat silong aizol ba sahi pasal khat atowin pasan zo tam ta la cha ma zong aga zawin ama akum gu na chu scholarship chu aki phama sai chu gamla thim na lai scholarship par aizol chu gam na lai na ala mai ba sa to le imuzia ja khu akum na he lo di chu aki gel ja chu conductor pa ko ma chu ke scholarship akum di kahin scholarship ge phat phale nem hil dinga he nem su khari che jo nei kum sa de ati cho ai le Kolasima kum talowin bongkon ai zola geita ne ai zola ng khangcho bongkon na hita anong hadda na chu konda trapaka achi jo Kolasim le nei su khang kati lo am bongkon hum tawila atile khat pari pise so pi luk set tain lung han da main nang ka hisa Kolasim ka kum sa pa chu nang sang lung hang jo de ati chu beda
a he khel thi khat ko ma commit a ki bol sula na ne thi mu ko la si chu di na chu khat pa zo su kha chu ai wa ga su kha di pa zo a su kha lo chu ai zo la kum di pa zo ko la si ma kum sa chu na amini pi ha king up na dia ta san the lo khat ko ma commit me ne ki pi do chu na che pa zo he khilin tin ama hu lo na di ko ka lung ta chu tu ni cha te na he diu chu tu te na he diu chu pakai khuda ki bop sa la chin lam lai lunga mang tha ding in hin koi lo di take me lord hold me lord na khuni nei kai le in lang na khuni nei tu zig na hele jum nang man nei tu zinga nang man nei kai le ai le na khuda te mang lo di ka hi pakai kal hun nom na chu che hi hi phat ta ka khang dong hin ko man kanomin tiếng là hình khô cái hình đi khát bé bol đồ cả nô min tiếng cho lệ pakai cả gì đinh cho năng mà nei pi đinh ấy năng mà phá sạ kan ki hel đinh ete che đinh chun he cả nô min na che chu pakai khô ki hop sạ là chin lam ka la na kum sạ lo đi na ru na ding mon pui lung te te na ru na ding mon pui lung te te đi che chu pakai hi da munai chi lo na dinga ei hu hi ni keu hi lo wan kho pe ei pui di keu hi lo i pen tha pat nunga lai kho gol han lai hin kho na zui mul so ding teng le min u mi pa hin a na namun muna pakai dinga man cha thei sin thei hoi de pakai nang ma hin kho asim no me na che chu na ta san nga mo ngai je chun goal oriented kap masa zikol di hilo na zikol masa kap ding thil khat na tu ding pai bon wai le khai hum thiam lo di to het sai cho ai to mun zo sia khang dong cho bon le kha thil khu ngai lo ai ai wa hin na dinga chu min pa theng phat ta be la ai hin na min ki mu che cho na la chu min khwa de hoi ta pa kai na be lo le nai khu nunga go la le suai na hin na diu jong lampi na het man di wei tu masanga khalai kem kana sei chu lam ka hi bola tama tam na lai gampa ma ga chi kho jong nai lo he sam wo mai ei mi hazam na he no ei mi hazam ta chu na ken khala ho ka sei pe chu hazam ga hi ta hi bol na lai the golang fel ta sam che ki thim chu lang selon hoi ta na hon ke wi lo visiting card khat hoi tan ki prin on na phone number to veng sung gam sung mul nom chan hita ta emi la officer jep alon mi boy ta mi tama tam chu hazam ko ma so ta akiwa ga kiting di chu pha nei zo lo cho na card ga pe na pa ano he o ke sam ka bo ahin ana nang ho mi boy na hi bin che chu nei ko the zana nei ko the si ka jo nei ko the ti leu chin che ding yom chu to de mai o mai na ti ho to ba che example khan mai ka se chu hazam mai na ai mi to banga ko the di ke lo ja chu ken kol khat ka ko ji chu kol khat che new bazar ga